i b'a ye maa caman b'i ka anniversaire kɛ o nka yala bɛɛ n'a kɛli ka kan wa caman bɛ kan k'a kɛ se bɛ ne ye n bɛ n ka fɛn kɛ nka a nin ye tarasi dɔ bila diɲɛ kɔnɔ min nana ka na diɲɛ bɛɛ lafiya cogo dɔ la ni kunbɛcogo si ma sɔrɔ a la ko mɔgɔw bɛ sigi o tɔgɔ la spiritualité kɔnɔna ala ko sira fɛ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ale de don i mana sigi fɛn fɛn tɔgɔ la i bɛ dɔw de dugu ka fara fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ten nka anw silamɛ minnu filɛ bi n'an bɛ kan ka sigi ka alakira ko ɲɛnamaya an tɛ kun fɛ dɛ kabaw mana an y'o fɔ a ɲɛna nabiyula Ibrahima alayhi salam ale ye kɔrɔyali kɛ alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala sabu ale de ye magan kurakuraya alikaba k'a kurakuraya tuguni ka a kogobolo wuli ka taa ka denbayaw bila Hajara ni Ismail ale de y'o kɛ tuma min na a ye nin tuma min k'a ban a y'i kanto a ko rabbana wab'ath fihim rasulan minhum a ko a y'a ka kumaw fɔ a nana sa a ko an tigi ala maa ɲini fɛ i ka cili kɛ ni maa ninnu na ni dugu maa minnu bɛna sigi yan ciden dɔ la minhum ka bɔ u yɛrɛ la ye n'o ye Maka ye Ibrahim ale ye nin fɔ a ma da o ma dɛ a ko yatulu alayhim ayatika ala bɛna fɛn minnu f'a ye kuranɛ ayaw la walima i ka kabako ko wɛrɛw la ala ko boyaw a bɛn'o kalan k'a fɔ o sigida maaw ye o waati mɔgɔw ye o ciden kɔni a tilala ka taa ɲɛfɛ tuguni k'a fɔ wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma k'a bɛn'u ladɔnniya fɛnɛ kitabu dɔnniya n'o ye kuranɛ ye kuranɛ ɲɔ diɲɛ kɔnɔ bi anw ka dɔnniya la anw b'a ye sabu k'i bɛ taa tubabulu sɔrɔ k'a bɛ maa miliyari kelen bɔ k'u bɛ tugu kitabu dɔ kɔ u b'a fɔ nin y'anw ka kitabu ye k'i taara diɲɛ fan o fan k'i b'a sɔrɔ o kitabu kelen n'o yɛlɛmɛ k'a la bi ala sɔnna o kuranɛ de ye kuranɛ min b'i bolo Afiriki dan na yan n'i taara Azi fɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ o cogo kelen de la yen ala sɔnna k'o kɛ kitabu min ye o ye kuranɛ de ye ala kilara k'a fara k'a ni kodɔn o ye mun ye kuranɛ kalanbaa bɛɛ tɛ kodɔnbaa ye siga t'o la n bɛ kuranɛ kalan n bɛ se k'a kɔrɔ fɔ n bɛ kuma n'a ye nka ni kodɔn min b'a la ala yɛrɛ ye kodɔn minnu bila a la ni o bɛ bɔ ka nafa kɛ n'o ye ala ko a bɛ tila ka kira bila a bɛ mɔgɔw ladɔnniya n'o ye wa yuzakihim a bɛ tila k'u ni dilan ka bɔ jogojuguya la ala tanamako minnu bɛ yen k'u sama ka b'o la Ibrahima de ye kuma in fɔ ka fɔ kira yɛrɛ nali ɲɛ a bɛ ka kuma minnu fɔ k'a ka kira ci Makan min bɛna bɔ Makankaw cɛla ka diɲɛ bɛɛ minɛ a bɛ baara min kɛ a bɛ kan k'o de citer don min a bɛna ayaw kalan ye k'an ladɔnniya ani ko dɔ la ka tila ka an tazikiya ka bɔ ala sɔsɔ ko bɛɛ lajɛlen na yala tasawufu mɔgɔw bɛ nin fɛn in dɔn kojugu maa minnu ka base y'olu de ye u bɛ nin dɔn k'a fɔ ko ala kɛra ka baara y'o ye nin ye nabiyula Ibrahima ka kɔrɔyali ka kɔ donc i bɛna ka na ɲɛfɛ tuguni suratu Safi kɔnɔna na a ko di ala bɛ tila ka na fɔ ko nabiyula Isa alayhi salamu la k'a fɛnɛ ye kɔrɔyali kɛ a ka mɔgɔw ye k'a fɔ ale bɛna taa ciden wɛrɛ kan ka na ale kɔfɛ min tɔgɔ ko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ahmad nin bɛɛ yanni kira ka na ye an ma se anw yɛrɛw ma yan fɔlɔ dɛ anw k'a kɛ anw man ka nisɔndiya anw kan ka nisɔndiya nin t'o si ye fɔlɔ ala ye kira minnu bila k'a fɔ nabiyula Ibrahima a y'o ta f'i ye sisan nin ye nabiyula Isa ta de siga t'o la nin ye kuranɛ min fɔ a la nka n'i taara bi fɛn min bɛ an balima kerecɛnw yɛrɛ bolo bi n'u b'a fɔ o ma ko bibulu ye n'i taara kɔnɔ a Nouveau Testament a sura 4 na n'a tɔgɔ Jean n'i donna chapitre fɔlɔ la a verset 19 na ka taa bila 21 na n'i donna k'o kalan i b'a ye ko ala kira bɛ kan ka ko f'i ɲɛna
sabu mana mina niya akala Naam. ibta sama wafira top me bosha Naam. atale dugudola Naam. yahudiyaw u b'a dɔn ko kira dɔ kan ka na donc u ye ciden dɔ wuli k'olu labɛn k'u ka taa Jean ɲininka n'a sɔrɔ Jean de ye kira in ye a k'a f'u ɲɛna sabu u sigi bɛ k'a kɔnɔ u b'a dɔn a bɛ na nin bɛ da nin ye tiɲɛ ye dɛ o de la n'i taara suratul Bayyinatu kɔnɔna la Ala b'a fɔ ko lam yakuni allazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinatu rasulun min Allahi yatlu suhufan mutahhara Ala ko jifu ninnu a n'a nasɔraw k'u ma ba kira la fiyewu fo dalu jɛman nalen kɔ u ma k'a fɔ nin de ye kira ye k'a sɔrɔ u b'a dɔn ka kɔnɛ kuranɛ Mayida b'o fɔ k'u bɛ kira dɔn komi u b'u denw dɔn cogo min nka tuma min kira nana Bayyinatu bɛ kan k'a fɔ sisan k'u banna a la nin bɛɛ y'o kelen de ye ka na Ibrahima y'a ko fɔ Ibrahima ye jufu bɛɛ ye Ibrahima de kɔni ka na se Nabiyulahi Isa ma an bɛ kan ka min f'i ye buri Jean kɔnɔ u bɛ taa Jean ɲininka cidenw bila ka taa Jean ɲininka u ka yahudiya karamɔgɔw n'u ka kalandenw u bɛ taa Jean ɲininka ko Jean e de ye Kirisi ye e b'a faamu ko yala ko Jean de ye matigi Yesu ye a ko ale tɛ o ye u bɛ tila k'a ɲininka tuguni ko yala e de ye kira Eliya a ko non ale tɛ Eli ye u bɛ tila kun k'a ɲininka ko e de ye kira in ye kuma in bɛ kan k'a fɔ tan c'est-à-dire maa saba don a bɛɛ ye kira ye Eli ani Kirisi donc tɔgɔ in nana a dogolen a b'i ko n'i ko misaliya la sisan a kapitɛni Jakarija Kone nana kapitɛni ye saba ye a kapitɛni Jakarija Kone a ye o tɛ kapitɛni Musa Samake nana ko a ye o tɛ o ma kapitɛni yɛrɛ de nana an bɛna ye sa a ja mɔgɔba de ko don wali kelen bɛ na parce que kapitɛni ye mɔgɔ saba ye donc Eli fɔra e ko i tɛ Eli ye i tɛ Kirisi ye Jean de bɛ kan ka nin fɔ donc il y a un prophète min bɛ yen Kirisi kɔfɛ ani Eli kɔfɛ ni bɛɛ bɛnna k'a kan ka na n'o ye Muhammad sallallahu alaihi wa sallam i bolo de ye nin ko fɔ nin cogo in na tan Nouveau Testament sura 4 verset 19 chapitre fɔlɔ la n'i y'a lajɛ i b'a sɔrɔ yen kosɛbɛ Ala k'a ni sahaba bɛn nka n'i nana kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ sabu sɔrɔli tɛ kuranɛ ta la anw dan b'o la o mais ka kitabu wɛrɛ kura kuma f'i ye mɔgɔ i ka tiɲɛ b'i yɛrɛ bolo nka n'i ye fɛn sɔrɔ maa wɛrɛ bolo min bɛ ka tiɲɛ tɔ sabati ɲɛna o bɛ e yɛrɛ tɔ da i ta de la nin fɔkun de y'o ye kosɛbɛ a ɲini Ala fɛ faamucogo ɲuman Ala k'o nɔgɔya o de la n'i taara suratu Sɔfi kɔnɔ Ala bɛ taa fɔ u ye nɔ qala Isa bun Maryama ka Muhammad a ko k'i hakili jigin waati la tuma min ko Nabiyulahi Isa y'i kanto ya bani Israila ya aw jufu a Israɛliyɛnw inni rasulullahi ilaykum ne Isa ne ye Ala ka kira dɔ de ye ka na aw ma musaddiqan lima bayna yadayya fɛn minnu kɔnɔ ye n'o ye Nabiyulahi Musa n'a ka sɛbɛnfɛnw ye n da m'o la n y'o sabati ne Isa a tilala k'a fara kan tuguni wa min at-tawrata wa mubashiran a ko n b'aw nisɔndiya ni fɛn ye bi rasulin n'o ye kira dɔ ye Isa ko ne ye kira ye ka na aw jufu ma n nana fɛn min sɔrɔ yen n'o ye Nabiyulahi Musa ka tawreta ye n da m'o la o ye tiɲɛ ye a ko nka n taatɔ la n bɛ fɛ ka aw nisɔndiya ni ciden dɔ ye o de la n'i ye an balimaw lamɛn kuma caman olu b'a f'i ye ko kibaruya duman an fɔra ko ka taa kibaru duman lamɛn anw silamɛw kɔni bɛ kibaru duman in kɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam sabu ne yɛrɛ ye ɲininkali k'a la an ka n bɛ se ka ɲininkali kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la
fɛn ma fɔ ne ye ko n bɛ se ka min lakale tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la donc anw bɛ min ɲa la ka kɛ n'an ka faamu ye o de ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isa taatɔ o de yira a ko wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad donc kuranɛ y'a ta tɔgɔ ma ko Ahmad sallallahu alaihi wasallam Isa ko n bɛ taa dɔ bɛ na n kɔfɛ kira don a tɔgɔ ko Ahmad donc nin ye kuma bannen ye o tiɲɛ nka min bɛna kɛ sisan Isa talen kɔfɛ ko falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin a ko tumana min na ciden in nalen k'u ko nin ye kɔrɔtɛtigi de ye o ye donc i bɛna ye kuma min fɔra n'u banna kira la Isa ka kuma in kɔfɛ Ala nan'o tugu a la sabu kira nalen sifu yɛrɛ maga sigi ni Madina sigi a kun tɛ dɔwɛrɛ sabu a fɔr'u ye ko kira laban kan ka bɔ yen de kuma u taar'u sigi yen taara na b'olu la nka Ala ma sɔn k'a b'u la o ye Ala yɛrɛ ka diɲɛ de ye nka min y'u sɛgɛn hali sini n'u b'o kɛlɛ la o min ye k'u ba ka jɔnmuso ka hɔrɔnyalen furulen u fa fɛ o denw ka jigin ka da Ala kɛra nan'o sira de fɛ o ma se ka kun jufu dugu fɛ hali sini o b'o kɛlɛ de la diɲɛ kɔnɔ o de la min kɛra Faransi mun maa min ye kuranɛ kalan ka dɔɔni faamu a la a tɛ bali i la o sabu jufu ni nasɔraw Ala ye fɛn b'u la kuranɛ kɔnɔ o kalanden dɔnlen kɔfɛ k'o faamu silamɛ nin fɛn dɔrɔn min tɛ bali e la bilen n'Ala sɔnna ma an da bɛna s'a ma ɲɛfɛ nka ni Isa fana ka kɔrɔyali ye ka kɔ Muhamadu yɛrɛ nali ye ko nka kira nalen kɔfɛ hali sini o caman bɛ yen o hali sini dɔw ma sɔn kira ka kiraya ma nka o fɔ o sɔrɔ o sɔrɔlen don a kan o mɔgɔ caman b'u la yen Ala b'a fɔ k'u b'a dɔn komi i b'i woloden dɔn cogo min k'u bɛ Alakira dɔn o cogo kelen na an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka Alakira dɔnniya yira an na Ala k'o k'a ka Alaya bonya kosɔn sallallahu alaihi wa sallam n'o bɔra yen an ko Ibrahima y'a ko fɔ k'a bɛ na Isa y'a ko fɔ k'a bɛ na an farala ka don an balimaw ka kitabu kɔnɔ an ye fitinin min ye k'o f'i ye olu yɛrɛ bɛɛ bɛnn'a kan nka bi an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yan kumaw na dɔw dan t'a la an kalanden ɲɔgɔn caman yɛrɛ bɛ kɛlɛ k'a la i n'a fɔ an karamɔgɔw caman nka mun minnu bɛ kuma ni kuranɛ de kana kuma ten ko kuma ka di n ye ne bɛ nin taabolo in na ne bɛ ka o defan o tana fɔli o kɔntɛrɛri fɔli mali ye maaw na kalanba n'i taara o sira fɛ adalatul ilm o min bɛ o b'e jɛ n'o ye dɔnni kalanni tilennenya dɔnni ye min yira o fɔli o b'e jɛ Ala k'an kisi o ma n'i taara suratu Yunusu kɔnɔ aya 57 la ka taa 58 na mawulukɛlaw ye aya min ta k'u jɔ a kan n'u b'u ka mawulu fɛtɛ n'a ye i bɛ t'o sɔrɔ aya kɔnɔ sabu an baara k'o de fiyɛ la kuranɛ kalanba ka ca a faamuba man ca Ala yɛrɛ ko ko bɛɛ t'a kɔrɔ dɔn illa ar-rasikhuna ko kuranɛ kɔrɔ ko bɛɛ t'a dɔn fo n'a kɛra mɔgɔya e b'a faamu cogo minnu ka jugu ni experts ye k'olu de b'a kɔrɔ faamu nka mɔgɔ ne bɛ kuma caman mɛn Ala ka ni sɔn a b'a bɛɛ nka mɔgɔ b'a la an minnu bɛ kan k'a ɲɛnamaya kana bɔ a la ye ten i ka aya dɔ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ min bɛ kuma diya k'a fɔ k'i bɛ kan k'a fito berebu dɔ b'i bolo a la silamɛ bɛ jɔrɔ n'o dɔrɔn de ye an ye aya min ta o la ni an karamɔgɔw fana de bɛ kan ka baara kɛ n'o ye k'o yira an na dɔwɛrɛ t'an bolo o kɔ an bɛn'o de fana fɔ yan bi n'o n'i taara suratu Yunusu kɔnɔ Ala bɛ taa fɔ ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun a ko aw adamadenw Ala bɛ kan ka weleli kɛ aw adamadenw ko nali kɛra aw ma wajibu kan dɔ la n'o ye kuranɛ ye min rabbikum ka bɔ aw ma yɔrɔ
wa shifaa'un lima fi suduri. Naam. Ani bala min b'aw dusukun na n'o ye munafigiya ni filanikafoya ye. A fɛn bɛɛ la k'o fɛnɛ de furakɛ ka bɔ aw dusukun na. Tiɲɛ. O de la Alakira k'a ma ko shihab. Naam. Ko dɔgɔtɔrɔ. Tiɲɛ. Sabu munafigiya min b'an dusukun na. Ani kafiriya ni o n'a nɔna jugu misɛnnin minnu b'an dusukun na. Naam. Ko a bɛɛ la k'o bɛɛ furakɛ ka b'an dusukun na. Tiɲɛ. Wa hudan. Naam. A bɛ tila bolo k'an kɔnɔ ka bila sira tilennen kan. Tiɲɛ. Nin ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ fɔlɔ an yɛrɛ fɛ yan. Naam. An mɔkɛw caman kun bɛ yan. Tiɲɛ. Jugujugu caman kun b'an na o kun t'olu la. Tiɲɛ. Nka i bɛ taa sɔrɔ u ka batota. Naam. O ta setigi ala faama ye. Tiɲɛ. O tuma Alakira b'olu fɛnɛ orienté. Naam. K'u bila ala bato kan. Tiɲɛ. Ala kelebagaci hali sira kan. Naam. A filɛ k'o de fɛnɛ fɔ a ko wa rahmatun lil mu'minina. A ko hinɛ dɔ fɛnɛ. Tiɲɛ. Danabaw fɛnɛ ye. Naam. Danabaw ye joli ye? Maa minnu sɔnna ka tugu kira la. Tiɲɛ. A ko ko ka min kɛ. Naam. K'o kɛ. A ko ko ka minnu to yen. Naam. K'o to yen. A foyi ma k'i dara kira la. Naam. A da ala la. Tiɲɛ. K'a bɛ o a hinɛ b'olu fɛnɛ de. Naam. O aya in ɲɛfɛ ala bɛna ko wa kul. A ko Muhamadu a fɔ tuguni u ɲɛna. Naam. Bi fadlillahi ni ala ka fusamantiyaw ye. Tiɲɛ. Wa bi rahmatihi. Naam. A n'a ka hinɛ. Ala ye fusamantiya mun k'a ye. A n'a ka hinɛ. Naam. An y'a daminɛ n'o ye an ko ala kɛra de ye ayinu rahma ye. Naam. Hinɛ yɛrɛ a funtira ala kɛra yɛrɛ de na de. Tiɲɛ. Donc ala ko ko o fusamantiya ye n'o hinɛ min n'a y'o kan na. Naam. A ko fa bizalika n'o fusamantiya ye n'o hinɛ. Naam. Fali yafrahu. Tiɲɛ. K'a ka nisɔndiya. Naam. Donc anw mɔlukɛlaw y'a ye. Naam. Anw ka mɔlu ɲɛnamayali ni aya yɛrɛ de y'an bila a la. Tiɲɛ. Fali yafrahu lamu min bɛ yan. Naam. Anw b'a kɛ wajibu yɛrɛ de ye. Tiɲɛ. N'i ma kɛ ala b'i minɛ. Naam. Sabu ala de ko Muhamadu k'a fɔ an ye n'ale ka fusamantiya n'a ka hinɛ. Tiɲɛ. Ko n'o ale ye minnu k'an ye. Naam. K'an ka nisɔndiya n'a ye. Tiɲɛ. Ni kalanden kɔfɛ nka kumaw na maanifin. Fɛn dɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ i ɲɛkɔrɔ sisan i t'a ye o. Naam. Ko dɔw b'a fɔ mɛ e kun tɛ yɔrɔ dɔw bɛ yan mɛ ma bɔ a jɔ la. Tiɲɛ. O fana caman bɛ kɔrɔlenkalannaw na. Tiɲɛ. T'a sɔrɔ u bɛ kalan o b'a ye. Naam. Nka an filɛ ka faami mun fɔ a la. Naam. Jeunes ɲuman u bɛ ban ka ye k'a la. Tiɲɛ. Yarabi ala k'an kisi o ma. Ala ko fali yafrahu a ye nisɔndiya. Tiɲɛ. Aw bɛ nisɔndiyali min kɛ ni ala kɛra ye. Naam. A n'a nana fɛn minnu d'aw ma hɛrɛ ni nɛɛmaya fɛn gansan na. Naam. Ko huwa khayrun. Ko o nisɔndiya in de ka fisa ni aw kan ka fɛn o fɛn fara ɲɔgɔn kan ye. Naam. Nisɔndiya fɛn wɛrɛ la. I ko di. N'o ye min ye. Naam. An bɛ fɛti dɔw ɲɛkɔrɔ sisan. Tiɲɛ. O n'a nɔnaw. Bɛndenw b'a la. Naam. Tarantiw b'a la. Naam. Ka ca. Tiɲɛ. Réveillez-vous. Naam. C'est trop. A ka ca. An b'a bila a bɛ cɛnni de don jamana kun. Tiɲɛ. A tɛ sara. Naam. O ye c'est trop. Naam. Donc ala ko k'an ka nisɔndiya ni ala kɛra ko ye. Ko ka fisa an kan ka olu fɛn minnu kɛ. Tiɲɛ. Nin ye kuranɛ aya suratul Yunus kɔnɔ. K'a fɔ ko ala ka hinɛ n'a ka fusamantiya k'an ka nisɔndiya n'a ye. Naam. Anw y'a ye hali maa minnu ko mɔludu ko a tɛ bɛn a bɛ bɛn. Tiɲɛ. U bɛɛ sɔnna ma ko ala kɛra yɛrɛ ye hinɛ de ye. Tiɲɛ. Wa n'ale nali ye. Naam. O ye hinɛ de ye. Tiɲɛ. Wa an tɛ sigi o la k'a fɔ 2020 in kɔnɔ yɔrɔ 2020 in daminɛ la karamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko 2020 in. Naam. K'a bɛ ka ala kɛra de tɔgɔ sɛbɛnlen jira. Tiɲɛ. N'i ye san in daminɛ yan fan ta k'a lajɛ bana dɔ b'a kɔnɔ ko corona. Naam. Coronavirus. Naam. Ala kɛra dɔnniba scientifique wɛrɛw maaw sɔrɔla. Naam. Minnu ko ala kɛra de ka lamɛn o. Tiɲɛ. Ko sinon ko bana in de diɲɛ bɛɛ minɛ. Naam. Effectivement. N'i y'a la n'i ye ala kabini kabini ma dɔgɔ. Tiɲɛ. Kilasi kɔnɔ o y'a fɔ an ɲɛna. Naam. Ala kɛra ko tɔw donna dugu kɔnɔ fiɲɛ bana. Tiɲɛ. N'a nana dugu min kɔnɔ. Naam. A bɛ dugu min kɔnɔ maa ti bɔ yen ka taa yɔrɔ wɛrɛ. Tiɲɛ. Maa wɛrɛ tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka don yen. Tiɲɛ. F'o ka ban. Naam. Nka
K'a fɔ k'u t'a dɔn ko nin lasiralikan ninnu bɛ yen a bɛ yen dɛ. Naam. Nka a t'u orange o. Tiɲɛ. N'a kɛra. Naam. Bonya bɛ se ka Alakira ma. Tiɲɛ. Donc o t'a kɛ ten. Tiɲɛ. Sabu n'u mago b'a la ka diɲɛ bɛɛ de ɲagami. Naam. Ka k'u sago ye. Tiɲɛ. Yɔrɔ n'u kun ye Alakira lamɛn. Naam. Alakira ye bilasiralikan fɛ médecin tɛ yen k'i bɛ se ka tɛmɛ nin kan o. Tiɲɛ. Ka kɔn an yɛrɛ fɛ yan. Naam. Tubabuw nani ɲɛ. Naam. An ka cɛkɔrɔbaw b'o kalan an ka duguw la bana tun bɛ munumunu. Tiɲɛ. Dugu dɔ da fɛ. Naam. Cɛkɔrɔbaw b'u ka kɛtaw kɛ. A tɛ don u ka dugu kɔnɔ. Tiɲɛ. Nka n'a banaw b'a k'a fɔ non. Naam. Ka banakisɛ ta ko Alakira ko mɔgɔ kana bɔ. Tiɲɛ. Mɔgɔ kana na bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka don fɛnɛ. Tiɲɛ. O ye Alakira ka kuma ye. Naam. Donc anw bɛ avion ta. An b'a ta an b'a partager. Tiɲɛ. Dugukolo kan. Siga t'o la. An filɛ o gɛlɛya de kɔnɔ bi o. Naam. Yɔrɔ a daminɛ na duguni min na. N'u kun y'o kantoni. Naam. Ka solution ɲini a la. Naam. Yanba mɔgɔw lafiyara o. Tiɲɛ. Nka a donna jamana o jamana kɔnɔ. Naam. U y'a bɛɛ ta avion la ka taa kɛ valise kɔnɔ. Tiɲɛ. Ka don n'a ye k'a tila tila. Siga t'o la. O tuma an b'o gɛlɛya kɔnɔ. Tiɲɛ. Donc Alakira ka hinɛ min kun bɛ yen n'o o de n'an bɛɛ tun bɛ nafa sɔrɔ o la. Naam. Wa dɔn bɛ koyi. Tiɲɛ. Mɔgɔ sɔrɔla minnu y'a fɔ yɛrɛ. Kosɛbɛ. Wa hali sini u b'an ka labɔ de ma o. Naam. A bɛ minnu fɛ yen n'u kɛn bɛ ka taa da sɔgɔ. Ko maa kana b'i ka so. Tiɲɛ. N'a kun fɔlɔ la ka jamana a daminɛna jamana min kɔnɔ. K'o mɔgɔw bila yen olu kana bɔ. Naam. Anw minnu ye dɔ sɔrɔ a la Afiriki anw tun tɛ fɛn sɔrɔ a la o. Tiɲɛ. Nka n'a y'a yɛrɛ kɛ ka bɔ sini ko bɛɛ ka dɔ sɔrɔ a tɔɔrɔ la. Naam. Inshallah an b'a sɔrɔ a la ye. Naam. Nka n'Ala ka jɛ ye. Tiɲɛ. N'Ala kɛra hɔrɔma ye. Naam. O t'u sago sɔrɔ o. Tiɲɛ. U bɛ dan u ma yen nɔ. Siga t'o la. Yarabi Ala k'a bɔ a la. Amin. Ala k'o k'a ka Alaya kosɔn. Amin. Ala k'o kɛ Ala kɛra hɔrɔma kosɔn. Amin. O la anw Alakira mantow yɛrɛ ye bonyaba sɔrɔ ni Alakira ye. Tiɲɛ. Kuranɛ b'a fɔ yɔrɔ caman na. Naam. Anw ka Alakira Ala sɔrɔ a gulonnen don Alakira la. Tiɲɛ. Wa Ala ka yafali sɔrɔli an fɛ. Naam. A gulo bɛ ni Alakira la. Tiɲɛ. O de y'a to an ye su in lasigi. Naam. Alakira tɔgɔ la. Tiɲɛ. Ala ka sɔrɔ k'a k'a ka kira ye kosɔn. Naam. Ka hinɛ na. Ka yafa ma. Naam. K'an ka hami wuli. Amin. Silamɛ. Anw ko kuma daminɛ ko Alakira de y'a bɛɛ ye o. Ala ye porte d'entrée min bila ka don ale ka hadara kɔnɔ. Naam. O ye Alakira de ye. N'i sera ka se Alakira ma. Tiɲɛ. N'a y'i ladon. Naam. O y'i donnen ye. Tiɲɛ. Maa tɛ sɔrɔ Ala ka dali kɔnɔ. Naam. Min ye se k'i lamɔ bilen. Tiɲɛ. O tuma Ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ. Naam. Suratul Imran kɔnɔna la. Tiɲɛ. A ko qul in kuntum tuhibbuna Allaha. Muhammadu a fɔ u ɲɛna n ka jɔn ye. Naam. N'u ko k'u bɛ Ala fɛ. Tiɲɛ. Muhammadu Ala de filɛ ka nin fɔ Alakira ye. Ale sɔrɔ cogo k'a dɔn Alakira la k'a k'a f'u ye. Naam. Ko n'u k'u bɛ Alakira fɛ. Ne Ala fɛ. Tiɲɛ. In kuntum tuhibbuna Allaha. Naam. Fattabi'uni. A ye tugu ne Alakira kɔ. N ka kira k'a ye tugu a la. A ye min d'a ma. Naam. A k'a kɛ. Naam. N'a y'a kɛ. A bɛ se. Tiɲɛ. O cɛw caman de bɛ jamana in kɔnɔ yan. Naam. Minnu ye sɔlatu minɛ Alakira ka sɔli. Naam. K'u nɔrɔ a la. Naam. K'a kɛ. Tiɲɛ. K'a kɛ. Naam. Fɔ Alakira y'u sama ka don Ala ka hadara kɔnɔ. Tiɲɛ. Wa bi an bɛ kan ka balo ni olu caman hɔrɔma ye bi. Naam. U caman sara san 50 kan. Tiɲɛ. Hali sini an bɛ kan ka balo n'u hɔrɔma ye. Siga t'o la. Yarabi Ala ka nafa don barika. Amin. Ala ko n'i k'i b'ale Ala fɛ. Naam. I b'a fɛ ka don ale Ala ka hadara kɔnɔ. Naam. I ka fɔlɔ Alakira la fɔlɔ. Tiɲɛ. I ka Alakira kanu a ye min f'i ye. Naam. I k'o kɛ. Tiɲɛ. N'i sɔnn'o ma. Naam. Ale Ala ta man gɛlɛ a la bilen. I b'ale Ala sɔrɔ. Kosɛbɛ. A b'o f'i ɲɛna suratul Imran kɔnɔ. Naam. A bɛ tila k'a fara ko wa yaghfiru lakum zunubakum. Tiɲɛ. N bɛ tila ka yafa aw ma pewu. Naam. Donc ni Alakira ye fɛnɛ. Ala ka yafa bɛ sɔrɔ. Naam. O tɛ nkalon ye dɛ. Tiɲɛ. O tɛ maa sutura ka bila walejugu kɛli kan dɛ. Tiɲɛ. Ni kuranɛ y'a fɔ kaban. Naam. Anw ka fɔli tɛ foyi ye. Tiɲɛ. A bɛ effacer ka bɔ yen pewu. Tiɲɛ. N'Ala kɛra kɔrɔba ye. Naam. Fo jurumu kelen. O ye Ala yɛrɛ ka hakɛ ye. Tiɲɛ. O mun ye Ala tɛ jurumu min toléré. Naam. Ale ka Ala ye k'o ta k'o di fɛn wɛrɛ ma. Naam. Ala ko k'ale tɛ jɛn n'o de ye. Naam. A barisa. Tiɲɛ. A tɔ bɛ négocier. Ni Ala kɛra. Naam. Naam. Ni Ala kɛra yɛrɛ.
ala filɛ k'o de fɔ ka ye k'a bɛ tila ka yafa an ka jurumu bɛɛ ma wallahu i k'a dɔn ale ala ghafurun ale ye yafa masa de ye rahimun a bɛ hinɛ e ka jurumu mana bonya cogo o cogo a mana caya cogo o cogo tant que i kɔni ma fila fara ala kan ka ala wɛrɛ ɲini ka fara ala kan ala ko k'ale b'a yafa ni ala kira ye kana sigi o la donc aw kiramanto aw bɛ ala fo k'a barikada ni maa kan ka mawulidu kɛ aw kan k'a kɛ kul wa bifadlillahi wa birahmatihi a yɔrɔ dɔ filɛ nin ala ka hinɛ n'a ka samasiya min n'a y'o kɛ k'an ka nisɔndiyalen ye i y'a dɔ de ye o hali sini ni i tugura ala kɛra la ka sɔli k'a kan ka caya ala bɛ sɔn ka yafa i ma ka hinɛ i la y'o de a bɛ tila k'a fɔ tuguni ala k'a fɔ an yɛrɛ kira k'a fɔ an yɛrɛ walaw annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru ko ala kɛra ni mɔgɔ minnu filɛ nin i manto ninnu n'u y'u yɛrɛ k'u tɔɲɔ k'u yɛrɛ tɔɲɔ tɔlen siya bɛɛ la jurumu ko nka n'u u nana e ala kɛra ma o min ala kɛra bɛ balo la a tɛ balo la o n'i y'i sigi bi ala kɛra tɔgɔ f'i da la a bili kunna kɔ i ni ala kɛra sigilen de don a bɛ kan k'i ka sɔlatu kɔmasi d'i ma o ye sɔlatu kɛcogoya dɔ ye donc ko n'u nana e ala kɛra ma ko ka yafa ɲini u ye ala ko ko ala kɛra ka yafa ɲini u ye k'ale bɛ yafa u ma ye mun ye jurumu b'i la cayara k'i kan'i jigi tigɛ ala ka hinɛ la sabu ala kɛra bɛ yen deja ko ni nana ma ni ala kɛra ye ka ala kɛra ta k'a jira ala la ni yafa ɲini ye ala sɔnna ma k'ale bɛ yafa i ma kɔrɔlen aya de filɛ ka nin fɔ an ɲɛna suratu nisa'i kɔnɔna na a ko walaw annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru llaha wastaghfara lahum rasulu lawajadu llaha tawwaban rahiman ko n'u yɛrɛ sɔrɔ n'u nana e kira ma k'i ka ala yafa ɲini u ye ko n'i sɔnna ka ala yafa ɲini u ye k'ale ala bɛ yafa u ma ala kira yɛrɛ hɔrɔnma kosɔn an y'a ɲini ala fɛ ala ka yafa ma su in na an bɛ kan ka tɔgɔ min bɔ an da bi o kosɔn an bɛ kan ka labɛnni mun kɛ ala k'o k'an y'a ka ala ye kosɔn ala k'o kɛ ala kira hɔrɔnma kosɔn nka ni bonya ninnu bɛɛ bɛ maa ye an y'o fɔ a daminɛ maa min ye danw sigi sabu maa dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a tɛ kira fɛ pewu olu ni bange bɛɛ la donc a bɛ taa kira ka fɔlɔw kɔntɛrɛri kɛ nka maa dɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ka kira ka kɔntɛrɛriw kɛ nka tiɲɛ yɛrɛ la n'i n'a ye baro kɛ i bɛ taa sɔrɔ ala kira kanu b'a la donc o maa sugu n'i kɔni y'o jateminɛ ni ala kira kanu ye o sama ni ka to o cogo la dɛ ala b'o sama ka gɛrɛ a yɛrɛ la sabu kira kanu fitinin min b'a la ala tɛ sɔn ka taa don jahanama kɔnɔ yarabi ala k'an kisi o ma aw alakiramanto fɛn caman de bɛ yen ala y'o ta ka bɔ an kan ni alakira ye kuranɛ yɛrɛ ye minnu fɔ an tɛ an ka hadisa kɔnɔ kuma fɔ yan ka caya su in na o bɛɛ ye kuranɛw de ye tuguni n'i taara ɲɛfɛ tuguni suratul anfal kɔnɔ aya 33 kɔnɔ ala bɛ tila ka taa fɔ tuguni wama kana allahu liyu'azzibahum ko ala ma kɛ anw bɛ walejugu minnu la bi ala ka dugukolo kan k'a b'an bɛɛ halaki k'an bɛɛ mago sa pewu ka bɔ yen ala ko k'ale t'o kɛ wa anta fihim tant que e ala kɛra b'u cɛla ye ala kɛra b'an cɛla o de y'a to halakiliba dɔw tun bɛ kɛ fɔlɔ i b'a mɛn tarifu la a ye man di bilen a bɛɛ man di bilen o mun ye dugukolo bɛ tigɛ n'u ye ka yɛlɛ a bɛ da dafiri bi i bɛ mɛn i t'o ye ala kɛra de kosɔn ala ko tant que ni maa tɔ minnu bɛ kan k'o kɛ o de ala kɛra ye k'a tɛ foyi k'u la halakili tigi k'a t'a k'u la an b'o de la yan bi sɔrɔ halakira ka kɔ fɛn bɛ kan ka k'an bɛ yan bi o ka n'olu ta yɛrɛ
Naam. Ala kira bi. Ala ko kala be tabaga. Sabaga jonka be. Naam. O tira aw de tira. Donc ala kira Allah bagani boso ela. Naam. Aga so boso to yo. Sigatula. Donc atira o mato minuma. Naam. Après ga sari mato to e ka keno degré. Allah baga ngudi fayera te to huwa ma kana Allah liyu'azibahum wa anta fihim. Naam. Ala ko taga ala kira banjela atogo mi fle ka fanda ni naam zikra mun mukan ka ta to la be ala ka dukulu kan bi naam abdukulu ko nguna bi ala kira re ala ko tago lo ala ke naam wale to ba fani ki che ka na do mi ka ambe halaki ka boy naam ore da ba bare an ngo che ta ala te so aka je bebele naam ala te so ba ala mi ko ko ra ko no ngalo do Naim ala te so aka je bebere jo ka ba je bela ta yo fe nam ala te so ma te o mo do la ante do la wa ante la do la nam asawa ga ye femi ye ka fa te donc vous en ba do fe ro be ni me jo ga na mi fote gele yo nam ala te au da mula nam ala de ni laidu ta ye qur'ane ko no ha te so ka aka dugo ga ma be halati jo fe ha Nina kila nani na sababe jide wa besola nabila nuhu ka tufana halakille sefe aya be halaki ko mamuru dura nuhu ka kulu naam ala gran dale fa ala beso ko goyo ko kana ko ay ala ko kala to kara de ala kare wa ma kana Allah liyazibahum wa anta fi wa ma kana mu'azibahum wa hum yastaghfiruna ala ko tuguni naam o tu ula jaba naam kada buga sala ila sa asa ku ga astaghfirullah chaman fo naam u ko jugu ke naam u be sigi tan u ko naam ala ya fadile ala go to buga go ke naam o te ko fa di chrétien kula tan che ba fa ka boy ka ka fa fa le che tuguri ko o jira go du naam o ya ba ne de o donc ala ko kato kana donc c'est la gundo ala ko mi se ko pili gundo lo be kana nam embe ka ambe boy kire nam bolo nyambolo ko ba fadi kiliche ala ko kato kana biyo aba yida ala ka ala ka kishi ko fere ba ala ko taga bugan astaghfirullah ta ma fo bibi na mizim me dogoro kambi nam abi male mi yere kono yambi astaghfirullah fo ba bilu ba kono mo mi fa wala soro ma bilo gele de la nan ka do ko mege folo nan lay bugo be halaki ma dingilo ga cheri koso wal mo ba fa o lu fe lu de dabla han o kontra lu fere de bibi ba miliari chera ni ma ta soro la mi be ala fe nan abaka kira fa yema nan no lu ma ta koso e nan atoma miliari nan o lu bi hera soro o jago ya de o na wakati doronya maje joani sigatula sauri ya ja na akachala bibiru ya serikala la tajeri kala odala ko kama abduluba na esama rabana ne ko bi juma ga yumanda na ala sallallahu alaihi abdullah de muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam no ko so ya ala ko ka be hirana Allah subhanahu mai na sigiban na ni sigira ala ko kale be aki kono sawi yekira matodi o ni hire ajeli so na ala kira dali na ni fuso ma je be so be na fara ko fere ka bange do ga te bangati anga ka de ko mi foi bake ya suratul yunus ayai aba fa ba fere baba ira ala fe na ala ka fa buso yibo da ba amen ala kira de wasila kile sira kile mi na kaga yiri na alali sira yi sira ka chawukla na olubla na olu fere mo saba na ka gira ala kirala kata ala fi do me ni tara tasawufu mo fi na ibe cheba cheba to be afo karsa na ali ka kala do asara di sira ya bon beaucoup bi ba spécialisation na e ba promo la ba para la na para ni wari soro na ida ni ka boutique daele e kele de adaele
n'i ka marchandise jara mɔgɔw ye a b'a ka san i bɛ se ka bitigi wɛrɛw dayɛlɛ i bɛ ban wɛrɛw ta ka bila a la olu fana bɛ feere kɛ mɔgɔw ma nka a bɛɛ ye de ta ye ala kɛra nana ni nɛɛma min ye a ye maa dɔw labiya na olu fana bɛ ka maa wɛrɛw labi a ko ma ko wasaayilu caman ka taa se fɔ ala kɛra ma n'i taara se suratul maida kɔnɔ ala bɛ taa fɔ an ye yen nɔ ya ayyuhal ladzina amanu a ko ya aw maa minnu n'aw dara ala la mawludu wajulu gɛlɛyara dɔɔni a ka ca ala fɛ n'i bɛ taa wajulukɛyɔrɔ la sisan maa min tɛ mawludu fɛ n'a ko a bɛ mawludu la gosi bi ni mawludukɛlaw kɛcogo ye a kɛnɛ kan u bɛ kuma min fɔ ani ko minnu kan ka kɛ yen wajulukɛla bɛ kan ka wajulu kɛ cogo min a b'a fɔ ko mawludi m'a fɔ aw ye yan u bɛ kulonkɛ de la yen o sababu kɛ ni kuma minnu bɛ ka fɔ o de y'a to an bɛ ala deli ala ka sɔn an bɛ kuma o kuma fɔ caman ba ko tɛ o an bɛ fitinin min fɔ a k'a sɔrɔ an bɛ ka k'u bɔ ala ka kumaw ta yɔrɔ la k'u fa ka jɔ ye a bɛɛ kana kɛ kuma kulokɔrɔ kuma dumanw ye a kana kɛ bɛɛ kana kɛ bɛɛ jatigɛ kumaw ye an ka to juste milieu la juste milieu la sabu ala yɛrɛ ko ten ko ala kira ye ka taasira ye caman cɛsirani de don a bɛ taa droite fɛ kojugu a bɛ taa gauche fɛ cogo o tuma ale bɛ cɛmancɛ de la o tuma an kana na fɔ ka a kulonkɛ fɛnɛ caya ka tila tuguni ka yɛlɛ a sɛbɛ kɔ n'a y'a kumaw fɔ cogo cogo kulonkɛw bɛ na a la mɛ o n'a nacogow don o tuma an k'an ta in kɛ sɛbɛ caya la an y'o de fɔ yan an ka wajulu lamɛn man ca yan kɛnɛ kan ka sigi k'a lamɛn ni kelen-kelenni minnu bɛ kɛ an tɛ kuranɛ kɔrɔ kumaniw fɔ mɔgɔw ye pour que u k'a dɔn ko kuranɛ nana an kalan fɛn dɔw la kosɛbɛ ala ye nin fɔ suratul maida kɔnɔ a ko aw maa minnu dara ala la aw k'a ye sira ala ye wabtagu ilayhi alwasila a ko a ye sira ala ye a ka ɲinili kɛ siraw la ka taa alahu ma o ye mun ye e kana to ten fiyewu se dɔnnibaa dɔ ma i ka to ka ala kira ka hayatu kala fɛ a ka to ka bilasiraliw kɛ i ka diinɛ ɲininkaliw k'a la a k'i bilasira sabu i bɛ diinɛ bɛɛ kan ka ɲini k'a ɲɛdɔn donc a k'i bilasira a bɛ to la fo k'i gɛrɛ ala kira la i bɛ se ala ma ala ko k'an k'o siraw de ɲini misiriw alimamu b'o la wajulukɛlaw b'o la karamɔgɔ wɛrɛw b'o la minnu yɛrɛ tɛ kumakɛlaw ye u bɛ maakalaw kɛ ala ko k'i ka so olu ma a jɛturabaw yɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ Cheikh Ibrahim Yasina a boɲɔngu Cheikh Ahmed Hamahulaw Cheikh Usman Bala Ayatara olu bɛɛ a fɔ ninnu jɔyɔrɔ ko wasilaw maa min bɛ se k'i lase yɔrɔ dɔ la sabu ni maa ma se o se ka maa wɛrɛ lase dɛ selen o de bɛ se ka maa wɛrɛ lase an b'a ɲini ala fɛ ala k'a lase ala ko k'an ka siraw ɲini ka se ale ala ma mawludi fɛnɛ ɲɛnamayali y'an fɛ bi i fɛnɛ y'o sira ɲini dɔ de sabu bi ni ala kɛra kosubalen ka sigi kɛnɛ sigi ala kɛra tɔgɔ la k'a fɔ an ma sigi foyi kama fɔ ala ka kira kosɔn ala an b'an wele o ko in de la an filɛ ka baara min kɛ n'a sɔrɔ an ye nin sigi e alahu zatu de kama ala i k'a kɛ o kosɔn i ka an gɛrɛ i la an ka jirifɛn i k'a d'a ma n'o jirifɛn belebele ye o y'ale jinɛ kɔnɔ dɔ ye yarabi ala k'o nɔgɔya ye ala ko k'o sira yiri ko ka tugu kɔ wa jahadu fi sabilihi ala ko n'i ye sira in sɔrɔ fɛnɛ a ka kɛ karisa kalannen don a ye tiɲɛ fɔ dɛ karisa i b'a la a kalan a bɛ karisa ye da ye min f'i ye kuranɛ la tiɲɛ don dɛ o ye ta bannen a la o la n'i y'o dɔn kaban ko maa min ta o ye ala ko k'i ka cogo bɛɛ kɛ sa pour que a bɛ ka min fɔ e ka se k'o pratiquer kana kɛ ten i b'a fɔ ten k'a to ten k'a bila yen a tɛ fɔ o ma jahadu ten e ye dugawu kɛ i ye yirili kɛ sira la i ye sira ye ka sira in minɛ ka taama fɛ sa e bɛ fɛ k'a kɛ kuma ye k'o to yen ala ko k'o den dabila i b'a ɲini ka sira in taama sira yɛrɛ de
wabtagu ilayhi wajahadu fi sabilihi ikasra taba bere nam kaga takama tukubi ida ko katologo bedo ko rabe ko bidu fo nam ate duraba bidu bedo karabo ba wutul le fijeraw akeri ke tuwila nam hikma be qur'ana la fere nam e be qur'ana kala ni de ba ko di ba ko be abe bara tukudi nam ala sura ko do woro de be ala ko so do ko do kalfa bela abe ba kilegelo de la nam musa ka bara tuko jirila donc ni gira lu lo bo le jirila nam ibi tamo sorofe iga batu ke kaje nam mubini ga al hala bela jile ala joro ka ga yala ko so hali ga jibi nam Muhammad sallallahu alaihi wasallam adana hal barakota nam isigi chugo nam ala kira kumanaka ni bi barakota le tanga sigi chugo bi nam ala kira do doyo ni bi jibi nam ayafo abara ni bi tagaba nam akmanaka wala mu'mini ka bara be nam ala kanga yafo no bora la doro nam iga bara ko bara la gole ga tage ala ko ba ko nam ala ko da sesi wo fe la'allakum tuflihuna ki be kisi nam yesrayi itabana be ga baraka fe nam ala kira da israbi o bi ala fa da li chido ni he kitabu de do abe kalaye nam fe do de ba ko nam ki ga baraka dai ni sora ga baraka dai nam ki be kisi suratul maida ko nam ala be ta fotin to de ka ga baraka ni wa kutubu bagilu be je ko nam olu bena sira minnu jirana k'i ka baara kɛ n'o ye mɛ n'o tɛ i bɛ jɔ sabu an b'a minɛ ɲɔgɔn fɛ ka na de fo ka na sa minnu fɛnɛ b'anw kɔ u b'a minɛ anw kɔ de n'a ma kɛ ten dɔrɔn n'i wulila k'i don ala ye ten i bɛ taa halaki kalan kɔnɔ yarabi ala k'an kisi o ma ala bɛ taa k'a fɔ ala kɛra ka hakɛ la k'a fɔ ko fɛn in bɛɛ tulo bɛ ala kɛra la mun miiri n'i b'a lajɛ ala kɛra ye mun fɔ a ye mun kɛ a ko an k'a kɛ cogo di a ko an kana kɛ cogo di o duwalen maa bɛ min lajɛ ka i yɛrɛ yaala k'a ladige ala ko ko min b'a bolo k'o ye ala kɛra de sallallahu alaihi wasallam kuranɛ b'a kalan o la tugun وبيعوه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أقول كاكرا أو سلاموي أو وومنو والقلب ما بيت سلاميري كاكري امسك أبيل لجي كي كان جلوما كهيرا كهيرا سروغا الله فيا سرو وعلى كرا دو دي بابي بجي تباكو i bɛ ala kɛra lajɛ i b'o yɔrɔ sɔrɔ ala ye i b'o ta i bɛ baara kɛ n'o ye komi an bɔra ka bana ta min fɔ sisan dɔn ala kɛra ko mɔgɔ kana bɔ mɔgɔ kana bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka don ni sɔnmu kɛra o wa n ye silamɛ tɛ silamɛ a fɔ an bɛ na kisi ɔ nka n'an ban'o ma an filɛ o kɔlɔlɔ kɔnɔ de yarabi an b'a yira ala fɛ ala ka jama ka hakili ɲuman d'a ma k'a tugu a kɔ wa a b'o cogo la ni maa min bɛ jɛri lahara fɛrɛ nɔfɛ k'a fara ɲɔgɔn kan ala sɔnna ala ko k'a y'a bɛɛ don ala kɛra de la ye o kuma k'an ka tugu ala kɛra kɔ nkalon tɛ kuma in na dɛ nin bɛɛ ye kɔrɔ kumaw de ye n'i b'a fa la i bɛ kan k'a suguyaw tɔgɔ fɔ tradition bɛ yen faransɛw la anglais la i bɛ se k'a kalan i b'a bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ ye kira tuɲɔgɔnyali diyagoya de don an bɛɛ kan wa ka sigi ka nisɔndiya jira a tɔgɔ la anw y'o ye cogo wɛrɛ diyagoya de ye i n'a fɔ an bɔra ka suratu yunusu aya min kalan qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu nin bɛɛ fusamaciyaw de ye an bɛ yafa sɔrɔ ni alakira ye halaki min kun bɛ kɛ ka kɔ o tɛ san anw ma ni alakira ye o b'a sɔrɔ anw de ka waati la n'i mago bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la san yiri ka taama mɔgɔ tun bɛ yarimaga kɛ san 7 minnu tun bɛ taa faliw ni kulun fɛ dɔw tun b'a kɛ san 7 a caman taara yɛrɛ u nana Chadu ni Sudaw da ye u ma se ka segin bilen ka sababu kɛ yɔrɔ masa a jɛɲɛ ye aw ka bi aw bɛ wuli bi ka wuli sɔgɔmada la ko n taara bagan u b'a fɔ a b'i wele k'an sera sini kun aw bɛ segin ala sɔnna k'o k'aw ye ni ala kɛra de ye
Donc ni bɛɛ nɛma ye f'an ka sigi ni Ala kira ye k'o fɛnɛ fɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la Ala kira nalen kɔfɛ Ala hinɛna na ka nɛma caman k'a ye. N'o o jirali. N'o ma kɛ o y'an kɛlen fitiriwale ye dɛ. Kosɛbɛ. Hali ni anw b'a faamu sa. An kɔni b'a kɛ nin kɛcogo in na ka da nin ko in kan. A b'a jira Ala fɛ Ala k'o nɔgɔya ye. Amen. Ala kira de ye ɲɛsin f'a ye. N'i tulula. E tɛ kɔrɔ yɔrɔ dɔn. E tɛ tilebi yɔrɔ dɔn. O bi o kɛ man di musɔntigiw bɛ yen. N'i tulula e tɛ kɔrɔ e tɛ tilebi yɔrɔ dɔn. I bɛ se ka seli. Ni Ala kira kanu ye. Ala y'o fɔ seli fɛnɛ kɔrɔ la k'a to kɔrɔ ɲinitɔ la. Wala bɛna n'i taara suratul Baqara aya 150 ni 50 la kɔnɔ. Ala bɛ taa fɔ yen nɔ. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. أقول محمد صلى الله عليه وسلم أقول لي ولا كوكما إجسي الكعبة فما إكيكا على يدي. وحيث ما كنتم ويركوا في نيبه يرويو الحلال أبغى من فعلا كرادي فعلا كراكا سيري Sampai kayak, coba ala kira ya deh, mai. Jessica nggak kayak Eropa, ala kira ya deh, oi. Dok, ala kira kasih. Apa tuh bola tuh ni? Walu wujuhakum, syatrahu. Sisa aku ko ala kira kasih sih faham betul. Oke deh, aku ko Allah tuh biru deh, karena Jessica, ala kira deh. Dok, bumi bi, ni iturula bi bote koroni kilibiyɔrɔ dɔ a kɛ komi Ala kira sigi filɛ yan fɛ I ka seli k'i ɲɛsin a ma I bɛ Ala sɔrɔ n'i taara Maka yɛrɛ ka tɛmɛ ka taa Madina ni Ala kira da bɛ yɔrɔ min n'a y'i ka seli k'i ɲɛsin a ma kuranɛ de filɛ k'a fɔ yan an ta in n'i y'a kɔntɛrɛli bɛ a kana bali la dɛ an y'o fɔ yan kuranɛ kalanbaa ka ca kosɛbɛ kɔrɔ dɔn b'a ka ca nka hikima min bɛ yen n'o kodɔn dɔ ye o bɛ kuranɛ aya kɔnɔ secret ba yɔrɔ minnu bɛ kɔrɔw la ani minnu ni bɛɛ b'u dɔn o bɛɛ de bɛ kuranɛ la ni Ala sɔrɔ ka sanfɛ kɔrɔw d'i ma ni duguba kɔrɔw dogolen b'i la a ka ca Ala fɛ anw bɛ ka kɔrɔ dɔw f'a la I b'a fɔ k'u t'a la Ya Rabbi a fɔcogo ɲuman Ala k'a d'a ma Ala k'o k'a ka Alaya kosɔn Ala k'o kɛ Ala kira hɔrɔma kosɔn sallallahu alayhi wa alihi wa sallam n'an bɔra yen su in na an b'a fɛ ka kuma Ala kira kɔfɛ an ye fusamaciya fɔ an ye fusamaciya minnu sɔrɔ Ala kira yɛrɛ kosɔn donc nin bɛɛ kɛra anw kan k'a kanu nka bi n'i ye médiaw lajɛ I bɛ taa sɔrɔ Faransi kɛ bɛ ka caricature dɔw kɛ ka Ala kira saboter d'une manière ba n'i y'a k'a ka fɛn ba la a ka maa ba yɛrɛ tɛ dɛ hali ni boisson bidɔnni de ka bɔ maa min bolo n'e nana a ta k'a fili I y'a degun kuma tɛ maa min maa miliyari caman tugu b'a nɔfɛ ni maa dɔ nana ka na ko dɔ k'o la I kojugu kɛ dɛ o min kɛra sa ko Faransi président a ye kuma dɔw fɔ mɔgɔw ma so kɔni b'a ye a y'a kɛ nka an bɛ se ka min fɔ ni maa tuubi t'a n'o ka segin Ala ma sabu maa bɛ nin bɛɛ kɛ Ala ka hinɛ ka bon kojugu so a kɛ Ala mago b'a la a ka finition na a bɛ se ka segin Ala ma nka n'o président tɛ sa an t'an to a kan Ala taara k'i ma fili a kan o k'a tarimihi min ye dɔ ye n'a n'o ye ɲɔ bila yɔrɔ min o y'an se k'o kɛ ka fɔ ale ɲɛ maa caman ye nin kɛ Ala kɛra Ala ka tɛmɛ o de la maa ninnu wuli tant que o y'a kɛ Ala bɛ maa dɔw fɛnɛ bila o fɛnɛ b'u faga Ala sɔnna a ma
ala kira bɛ bange sabi n'u b'a fɔ ko sama kɛlɛ sa abrahata o fɛnɛ kɛra ala kira bange sa dɔ de la tan ala kira dan'o kɔnɔna la o fɛnɛ tun ye kafiri masaba ye a tun b'a fɛ ka na alikaba ci ala kira mɔkɛ minnu bɛ yen k'u kɛlɛ ka bɔ yen sabu ale tun kɛ bɛ ka alikaba bonyanko dɔ jɔ siri yan fan fɛ a tun b'a fɛ ka na alikaba bɔ yen pour que mɔgɔw ka ɲɛsin ale ma a nana ni kɛlɛfɛn minnu ye samaw de kun don n'u b'a fɔ sama kɛlɛ sa ala ye alamutara kelifa jigin o la ka na kɔnɔ dɔw bila ka na a kisa ye lagɛlɛ ala kɛra ye dɛ alamutara kelifa fa ala yɛrɛ bunga fa a bɛ fi a bɛ ko ala kɛra ma ko yala e b'a ye ala ye min kɛ sama kɛlɛ san sabatigiw la ni maa dɔ wulila bi tuguni ala kɛra juguya la jusqu'à se a b'a fɔ ko problème bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko silamɛya de dɔ don n'o ye tiɲɛ an bɛ o dɔn nka a fɛnɛ bɛ min fɔ n'an se bɛ an ye dugawu fɔlɔ min ye n'a bɛ ka da ala k'a ka da n'a tɛ ka da ala ye alamutara kelifa kɛ cogo min an b'u fili mɔgɔw ta k'u kɛlɛ cogo min ni jarabɛ kɔnɔ dɔw ka bɛlɛ kɛɲɛ yelelen ka da bulu kan a b'a yɛlɛ ala fɛ ala k'o fɛnɛ kero bakɔrɔ kan ye k'a to a ka palɛ kɔnɔ ye ala k'o kɛ ala kɛra hɔrɔnba kosɔn sallallahu alaihi wa sallam ala k'o k'a ka alaya kosɔn ala k'o kɛ ala kɛra hɔrɔnba kosɔn tubabuw ka mun kɛli n'i taara kuranɛ kɔnɔ ala ye nin bɛɛ fɛnɛ kɔɔri ka jira a da ye o n'i taara suratul mujadala kɔnɔ a aya 20 ala bɛ taa fɔ ko innal lezina yuhaduna allaha wa rasulahu ulaika fil azalina ala ko maa minnu bɛ kira juguya ani ala ala n'a ka kira k'u kɛlɛ o tɛ fɛ k'u ye fiyewu sabu jufuw jɔ b'o jɔyɔrɔ de la o n'a bɔyɔrɔ ka na se an yɛrɛ fɛ jufu finma minnu bɛ yan u bɛɛ ko maa minnu b'a kɛ ala ko maajugu de don mais un président d'un pays comme la France o bɛ taa nin kɛ ale bɛ jɔyɔrɔ min na bi olu de liberté d'expression n'a bɔyɔrɔw bɛɛ fɔ e bɛ tila tuguni maa min ni maa miliyari b'a nɔfɛ o lagosili e bɛ taa fɔ ko tɛ kojugu ye e bɛna sariya ta ni maa min de bɛ se k'o kɛ i b'a kɛ tura b'i bolo foyi man ka k'i la i yɛrɛ ɲɛna e bɛ jɔyɔrɔ min na maa miliyɔn damadɔni de ye k'i ye o bonyani b'e kan maa miliyari bɛ maa min nɔfɛ ni e taara o kɛlɛ an karamɔgɔ ye mɔgɔw bila ka su i yɛrɛ la dɛ sabu i fɛnɛ ye mɔgɔ dɔw ɲɛjɔyɔrɔ ye diɲɛ maa ɲɛjɔyɔrɔ ye maa dɔw fɛnɛ ye an b'a ba dama n'an ma ɲɔ sutura a ma ɲi dɛ ale fɛnɛ de ko k'a bɛna sariya ta sa sabu min ye ko in kɛ kilasi kɔnɔ mɔgɔ sɔrɔla a fagara kuranɛ b'o t'o fɔ an ɲɛna ala ko suratul bakara kɔnɔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ala ko maa dɔw bɛ yen ala kɛra olu ko kumaw n'i y'a lamɛn a bi i kabakoya sabu u bɛna kuma in f'i ye cogo min i bɛ kabakoya kojugu o min ye n'i ye bi tubabu bɛna kuma minnu fɔ a ɲɛna silamɛya ko la jumɛn olu de bɛ taa bon bila misiri kɔnɔ olu de bɛ taa bon don misiri kɔnɔ olu de bɛ Alahu Akbar fɔ o bɛ kɛ mɛ tu vois imani ye e bɛ se ka sɔrɔ an silamɛya yɛrɛ baribariya de ye ka sɔrɔ na o tɛ u yɛrɛw ka plan don k'a labɛn ka na contre l'islam nka u bɛna dugu cogo min u b'a fɛ k'i mago sa u bɛna dugu k'a dugu est-ce que a mɔgɔ tun bɛ armement bɔ min armement dilan fɛn kan ka sa légalement mais ninnu tɛ o sira fɛ olu b'a sɔrɔ sirabagaw de b'a d'u ma o nka n'u y'a kɛ u tila k'a bɛɛ kuru ta k'a da silamɛya kun
nka u bɛna sensibilisation min kɛ pour que la fin e yɛrɛ se a ko ala kɛra ko f'e yɛrɛ bɛ kabakoya donc anw yɛrɛ minnu bɛ yan bi n'u y'a publicité kɛ terrorisme ba ye dɛ mɔgɔ min bɛ kɛ i to ta i bɔ ta dɛ a bɔ ta tɔ kiri kɛra kiri ka photo dɔw ta ka jira e b'a ye vraiment ce que vous venez de dire c'est vrai donc ala ko k'e bɛ kabakoya ويشهد الله على ما في قلبه ala ko k'ale b'a dɔn fɛn min b'a tigi dusukun na a bɛ kan ka kuma min fɔ o bɛ u tɛ ka na terrorisme y'a la can bɛɛ bolo yan bɛ jogo sugu bɛɛ ta ka da u la ka sɔrɔ u ka maa dilannenw don mais i bɛ mɔgɔ sɔrɔ anw fɛ yan olu yɛrɛ ko non ne tɛ terroriste fɛ e tɛ terroriste fɛ e t'u n'u bɛ ka taa convention si n'o ye tubabu ye nka ala filɛ k'o suguya dɔ fɛnɛ f'a ɲɛna kuranɛ kɔnɔ n'a faamuna i b'a dɔn kuranɛ kalala ko olu k'olu tɛ bali la ala ko wa yushhidullah ala ma fi qalbihi ko fɛn b'a dusukun na k'ala ma ko wa huwa aladul khisami ko n'i bɛ ala yɛrɛ jugu f'i ye de min bɛ ka ala kɛlɛ muru ni bagida min bɛ ka nin kuma dogolenni fɔ k'o de don kuma dɔnsow b'o fɔ ko kuma ni cɛɲi ko ani cɛ ko wato abu domin gadi ni tabbata de in masu rawa ya rafa binu gore ko kira dogali ta to kama sai ni bela ko ko ba wile ba shi ni be binu ke ko jabara ya ko do kala mu da sabe insha Allah ka ba sai ba abu ga do ga bro defa ko burja ko do abasuba Allah tadi soal be amin Allah ko ko wuri tudu fi da sarau kalite de filɛ ka f'a ɲɛna de dɛ ala ko ala kɛra kɔdu mɔdɛ e fɛ k'i yɛrɛ dabali bɛ ba i bɛ gɔ i kamana na a ye dɔ bɛ ɲɛfɛ ala ko wa iza tawalla u tilalen k'o kuma la n'u y'u kɔ don sa fil ardi u taa yaala dugu kɔnɔ liyufsida fiha taru ka tiɲɛni kɛ fan bɛɛ fɛ n'u nana a ka ca la u bɛna jigin u bɛna kɔntan si u n'an ka ɲɛmɔgɔ de fɛ fɔlɔ k'olu la sensibiliser u b'o la u bɛ sɔrɔ ka communiqués fɔlɔ ta ka publicité kɛ k'a lafaamu a la fin u bɛ sɔrɔ ka jigin sisan fɔ base la n'o ye ka na fɔ anw fɛ dugubanaduw la sisan nɔ ka na kuma fɛ ala ko u bɛ taama sisan dugu kɔnɔ o cɛnni de la sabu dara e ɲɛma ale u hakili ka bon e ma bi taa ni e ma se k'u ka kow faamu e bɛ tugu u kɔ sisan o i bɛ sɔn u ta ma i bɛ diɲɛ du u bɛ don i ka jamana kɔnɔ u bɛ yaala u sago la nin ye tubabu ninnu qualité de ye ala ko k'u tɛ dan o ko wa yuhlikal harsa a bɛ fɛn minnu sɛnɛ a ka sɛnɛfɛnw u bɛ tila k'a bɛɛ tiɲɛ o kun ye mɔgɔ maa ye san saba kɛ ka angɛrɛ kɛ dugukolo o dugukolo la n'i ye san saba sɔrɔ a san naani na i b'a to yen pewu de pour a ka se ka suma ɲuman d'e ma i b'a to yen pewu foyi tɛ sɛnɛ a la n'o a se ka fɛn ɲɛnama bɔ bilen o wa a y'o min bɔ ka d'i ma n'i taara o fɛnɛ bara i bɛ gɔbɔniw y'o la yen e ma deli ka min y'a la hali e mɔgɔ m'o y'a la siga t'o la u bɛna n'o fɛnw de ye angɛrɛ in filɛ bɔnbɔnni ye i y'a k'i ka sɛnɛfɛn na a b'a dilan a b'a ɲɛ a b'a don tan a b'a bɔ tan ka n'a bɛɛ di d'anw ma yan nɔ ala ko u bɛ ka na tiɲɛni de don an kun a bɛ tila k'a fara a kan tuguni wali dasila olu tun ye ahawu caayali sira adamadenya yɛrɛ bɛ bugu sira min fɛ u bɛ tila ka balan da o fɛnɛ ɲɛ n'o ye mun ye n'an b'o yɛrɛ tile la furakisɛninw n'a nɔnaw n'o kalanden b'a bolo a charge bɛ bonya i tɛna se k'a bɛɛ furakɛ est ce que e yɛrɛ bɛ se k'a bɛɛ ka kalanko ɲɛnabɔ wa n'i y'a kɛ tan tɔ e sigilen b'a ye vraiment mɔgɔ tan e yɛrɛ ka tile o tile e bɛ min sɔrɔ a tɛ wa kelen bɔ mɔgɔ tan o bɛ kalan na olu fɛɛrɛ bɔ vraiment a ye kuma min fɔ tiɲɛ don e bɛna a ye ten de k'a sɔrɔ e ka ala ko i ma kuranɛ kɔnɔ a ko o maa ta in olu balo b'ale ala de bolo e yɛrɛ balo o b'ale ala de bolo nka u bɛna e hakili laban de cerveau k'e la i bɛ ɲinɛ o yɔrɔ kɔ ala ka ala y'a yɔrɔ kɔ pewu e bɛna don sa
kosɛbɛ. Ale nana ni parce que ale min bɛna fɔ ko denba ba ye. Fɛn dɔ b'a yɛrɛ de bolo. Ni e sɔnna sisan. A bɛ sɔrɔ k'o fɛn bɔ ka d'e ma. Dɔw ye furakisɛ. Pikiriw. O n'a ɲɔgɔnnaw. Muso si t'anw fɛ yan sisan bi tile in na k'a daminɛ Musa tile la ka na bi la. A ko min ye se ka kɔnɔ ta kɛrɛ. A bɛna taa furakɛliw kan ka kɛ o. Jɔnni bɛ fura in dilan. Olu tubabu kelenw. Olu de b'a dilan. Ka na n'a ye. U bɛ kuranɛ minnu fɔ. Ni dɔ bɛ ka fara dɔ bɛ ka bɔ a la. An yɛrɛ bɛ o seere bi. Kosɛbɛ. O tuma tubabuw b'u jogo kolo minnu kan ka kɛ silamɛya kɔnturu la u tɛ silamɛya fɛ. Fɛn kelen min bɛ ka silamɛw seere juifs ni nasɔrɔw seere diɲɛ kɔnɔ bi. O ye ala kɛra nana ni fɛn min ye. Kosɛbɛ yɛrɛ bɛ ka karamɔgɔ dɔ labɛn araso dɔ la a ko en 1991. U ye Soviet dɔ kɛ Faransi. Israël premier ministre kɔrɔ dɔ tun bɛ yen. K'a ko jugu fila de tun b'u la. U sera kelen na. Ɔ nka kelen k'o bɛ sɔnna a la. A ko n'a wulila k'a tɛ nɔgɔya u da la dɛ. A ma dogo. A ko Islam k'o ye silamɛya de ye. Ko silamɛw d'a ma u bɛ sunɔgɔ la. U b'u ka ko bɛɛ to yen. Ko nka n'u wulila.